Hi everyone, this is Albertin P. Canedo. Today, we're gonna answer our laboratory exercise, Laboratory 8, called the PHP control structures and functions. The first part will be the conditional statement. So first, mag-create ka a new PHP file, lab condition of PHP. So in our case, nakabuhat naman ta sa ato ang file na gisulod na to siya on the OS C sa file and ginamigate na to sa XAMPP. And then we go to the htdocs and magbuhat tag folder dire, namely the lab. And then, so in our case, nakabuhat naman tag new ato ang kuan, ato ang file with the lab conditions kay yung dire create new file called labconditions.php. So the write a script that accept a numbers hard code from a form. So the first is display if the number is greater than 0. Display daw ang number if greater than 0. So first step, magbuhat tag values diri nga kuan, um, $sign number equal to 4. So echo natin siya, i-echo na siya for to analyze the number. Okay, so here makita nato diri nga once na i-print out mo siya, makita nato sa atong kuan. So bago to i-kuan mo dito sa localhost. First, natin kan diri nga, madto sa localhost kina naka htdocs naman ang ato ang file. So automatically we go to the localhost and file name, then I mean the folder name and the file name. So once navigate nato na siya, makita nato ang kabutang is number 4. Number 4. So in our conditions, nung diri kay if number is greater than 0, so i-print niya kung positive kung ang number niya is greater than 0. So first, if else statement if statement. So dili same sa Java nga system.out println. So here in PHP, we use echo to print the results to our specific ang gusto to icon sa output. So here. Ang butang diri is if ang number is greater than 0, so the iyang result will be the positive number. So, ano siya? So here, makita lang diri na nakabutang diri kay positive number. So next,
Negative siya if the number is less than 0. So here, paano ko tagkuhan diri? Ito i-kuha na ni. I-less than lang. Less than, panay kay negative. Negative. So, ano yung kuhan? Ito yung negative 4 ni. So, makita nato diri, the result is negative numbers. If yung kuhan diri kay, ano ko diri sa display, 0 if the number is equal to 0. So, ma-0 siya kung ang number kay equal to 0. So, in that case, buhat tag conditional statement diri, positive mo else if, else if, else if, hmm, tama ba? Kulang sa kapal. Else, else, hmm, echo, print niya, ang result to 0. So, once na ibutan to 0 ang 1, ito ang numbers 3, probably ang result ani is 0. Kay, condition is 0 if the number is equal to 0. So, what if adding a conditions? If a number is even, show even number. So, here, edit ko na sa mga kuan. We use else, if else statement gihapon, number, niya, okay. Modulo to equal to 0, 0, equal to 0. Same gyapon lang yun atong gibuhat. However, natay conditions diri, if ang number ba ay may remainder nga 1, ang kung sa modulo will be kung sa remainder, mao na ang if even ba or number. If ang kuan kinay remainder, so probably ang ato ang conditional statement, ato ang numbers na gihatag nato will probably kung na remainder is add. Kung may remainder, equal to 0 lang. So, ang atong kuan is even. Use type even number, else echo type odd number. So, here, makita na to itong kuan diri. So, in 9, kung ato ang analyzed data ay, I mean, ang ato ang analyzed number diri will be the 9. So, probably ang ato ang ma-print yun ani is odd number. So, yun. Dito to kung type sa odd number. So, the modulo, ang kwan sa modulo is to see the remainder of numbers. So, kani, ang kwan is if 2 ay if 9 is divided by 2, so the modulo ang si modulo na makuha sa remainder will be the 1. So automatically ang ang system or ang logic, so ang
ang ibutang niya is odd number. So what if that? So 10 is divided by 2. So 5 man. So walay remainder. Control S na lang siya. So ang utang diri is even number. So next diri ta sa loop. So mag-create na pud tag another file sa tuang loop. So we use in our programming language in the JavaScript we use for loop, while loop, same as in PHP. So same itong gibuhat gyapon kanina, no? We use only same folder. But here magbuhat ta another file, new file. Ang ipangalan to is import lang lab loops. Lab loops. Okay? So automatic to siya nga naa siya sa ato ang desired nga file. So just add the extension PHP. So here natay another file labloops.php. So first, buto tag another. So here, using a for loop display number 120, 1 to 20. Okay. Pero magpantag sa echo. I mean, condition kita. PHP, open tags, and then, basta makalimpan na ito ang closing tags for our siguro lang. So next, echo H3 muna itong header, tsaka ito itong header. From 1 to 20. Numbers lang. Numbers from 1 to 20. Then, 4. Use for loop to mag-concha to 1 to 20. So, sa itong base code, naka-default na may daan na itong ano, git na ito diri daan ang desired na to ang outcome or masyag template na. But, in our case, we use only this na top. Dito kami kuhan. Echo. I dot para buto na siya kuhan ani from na space ang atong every numbers. So, here. So, let's see, on the left na to. Same ako ganina. Kato dire sa ano, another home browser na to. So, ano ipang na to dire is lab loops. Lab loops. Lab loops. Okay. Here. As you can see, the numbers from 1 to 20. I-loop na to siya from 1 to 20. So, as you can see, the I is equal to 1. So, if ang I is greater than 1 ay less than 20, tas mag-increment siya from 1. So, probably, atong makuha diri is 1, 1, 2, 3, 4, hangtod maabot siya og 20. So, next is magbuhat tag while loop na punta mo while loop. So, what you want tag another header na put para makita na to ang siya diferensya sa while ay for while og for while o do while loop.
sound B. Okay. Yeah. Sum of numbers is 1 to 20. So first, magpantag 1 na sum. So 1 is equal to 0. Yeah. J is equal to 1. Equal to 1. While, what the conditions diri? Forward do while loop. Okay, na nakita na, default na diri itong, kita itong default diri. So, increment ra niya ang kuha from 20 is increment into 1 sa J. Di ko ano to na siya. Delete na to ni. Kaya magbuhat tag numbers to sum. So, okay. Next, mag-add tag incrementation in increment for our J. And makita natin diri ang I mean isisant niya, I mean ikuan niya kung pila ko total sa to ang echo printa total sum total sum. Sige, yun ang kita nga tong pang diri. So, ito error diri na. So, probably hindi mo itong kuan. So, naman siya sa pila existing kuan. Numero. So, i-total niya ang sum na nawala mo. Sum from 0 hangtod sa increment siya to less than equal 20. I-total niya all sum. So, ang atong answer is 210. Okay, next, sa dual na punta no. Sa dual, 1, 8, 3, station, income of station, table of art, o ang quantity, 1, 2, magamit mo tang dual, also, echo, divide, string, wala po, here, wait, meron na ang consistent, paano po, yeah. So, yun din it results a construct 5, 5
8 times of 5 from 1 to, I mean, you can tell 5 times 1 until sa 10. Una to ang multiplication table from 5. Okay. So next is user defined functions. So create lab functions, file lab functions create a functions, name green user. So here, then what another one na po diri, another file, lab functions well, lab functions. Uh, so here, kuha na ko atong ano, itong part 3. So, one user defined functions, functions create user. So, kuha niya sa PHP, uh, welcome, welcome plus name of the i-calling niya 3 times ang pangalan nga Alice, Bob, Charlie. So, navigate na to siya. Lab functions. So, wala siya. Lab functions. So, wala guys. Okay, here sa part 3, makita natin sa user-defined functions. Complete na to siya each of the user. Hello, hello Alice. Welcome to PHP. So, ginauna niya ang hello, then name, then welcome to PHP. And average of 10 to 20 and 30 is 20. So, dili makita na to diri ang compute niya ang average from 10, 20, and 30. Okay. So, diri na magkuha ang functions, i-compute niya tanan pila ang average siya 10, 20, to 30. So, 17 is a prime number. So, ang atong prime number diri sa from 10, 20, 30 is 17. Mo niya to ang functions diri. Next, sa part 4 na po ito. So, gisan na ko ang part 4, build and PHP functions. So, ingon diri string functions sa hello PHP student and ikon niya mga message to our given values. So, makita nato diri na hello PHP2 student, length 9, lower PHP student, hello student. Okay, makita nato rin. And array options, so here, naka-array man siya mango, banana, apple, orange. So, ito, i-reverse, pwede i-sort from A to B, ay A to Z, we will reverse to Z to A, and i-count na to ang index sa ato ang array. Pila ka box? So, 1, 2, 3, 4. So, the total fruits is 4. Next, number 5 ta. Sa our number 5, minute task integrations. So, magbuhat na mo another file for other minute task integrations. Okay? Tab integration.
Trans. Dot. Okay. Same sa itong gibuhat no, magkano gyapon tag atong localhost. Ang declaration lang itong ipon diri. Integration. Okay. So you can see, convert na to ang lowercase using regex kuan. So string to lower, shortage of two characters DEHLL hello world. So ang tong pan diri is hello world. And ingon diri is split niya into array of characters and split to convert into an array. Okay? Which mean i i-kuan niya, i-sort niya into characters ang hello world. So, una tong DEHLL 2OR W. Next, sa process string PHP rack, ang kuan diri, same yung ang gibuhat nato, print sorted characters in a loop. And then, ang escape and ang kaning kuan diri escape the spaces for cleaner output if ever nga si gusto nimo. So here, ikang ano din tong kuan diri na PHP rack, same gihapon, PHP rack si kuan gyapon siya from the characters, sort gyapon siya by characters. So CHKOP load mo kan. So next, so marta pang pano ato ang discussion karon and hoping na naaway mo tundan. Thank you.